kambia na nyibu kina faso television za necha ga konda e bon zaka woni daren kala be jonta ni chanda ba no ketabano no bla mu ga wala konda ne wura cho wa se na za jira ya ayo ni ne cho chinchuru chimse gine jimu chemu wena jojo gel ono wura memo jaame etadunu mu ga elanu jumu we ser mi kwana me ayo ni ligongo ne me gono chale ono pwane cho ne chene omo ja chime do we remi yemu golu woni ne remi ni enyo torma wala ne ser woni rebie ne cho yeni chena we munuga wono lwar konda na do ma wore o cherme tadunu mu yeni mi se ayo me nyo vorde ono ji no bona chimsi ine o bie o chan tenene bio irana benne jala woni no vumene tenemo o mo ji chimsi simi me tadunu mu so dolo mi o jaba wore re memo gawacho etadunu mu uwa se mi kwane mi ablo nyi ego chimsi shibe se ne ji ni cho chunchunu chimsi mi yelmo blo nyi shega ko se jene ji tamo o ta lero suna yu yere mi yelmo dolmo o woni o lero suna yu pia japo mine o labo wono suli o mi weji o to ji chimsi simi mo etadunu mu se tani malaji komunu waji kur ande bibe bane pwani chone chene etadunu mu emimi chimo blunye yiji wadone tanyima butubu jontain benyo troma worene so wone obli libino pampane kon de verne wore ene ya woni chone chene shukwane etadunu mu obli ni go bi an morle ni bi an bo bi ni yilmo se bi mo o ya no ne tadunu chone chene shukwame ayu as morfale ya no bo se ena shemo obli ni se gu yum gama su yu wase morfale ya zwa lende shishol dunde tadunu ene ya obina no morle ni bi ne shinde lele tadunu eme lamo sera mi kwanu me sulu blu ni gluko no bi oren la kemo obli ni ngani ni na she ne chene mi mo wora se bi mi ga kulele tenene ne cho ene ya wo bi ko tadunu mo ya ngani ni wase morfale ya zonu nde shinu ga ko ne muri ne chone ne ya osibir ko na fola tadunu mo wa ora me yila oto ene ya wo bina done shinde runu to shinde runu deret ba vromo no ji chimse se me yelmo no blo ni ko ta yalo shiner me tadunu mo yuya ora me yiro blo ni ne Burkina Faso cho we mo ja ngano vo semblan mo o jadende me yelmo one ya wo yushinde piala me yelmo no Burkina Faso cho ya modon se o wone o zane chene so wono to o vuyeni sengoto ni gonchela gomore mero duwa kakata to etadunu ya ora me yilo blo ni no to chimse se me tadunu mo deno kono ya ko ler libi ga kulile no to ne cho ne chene je se tadunu mo we che ne chene je so mo ndoni cho ye ne chena ba so nyu troma wore no muniga so wono ka kore kono me tamu ga kulile shukwane achi chimi yo nyu blo ni egor me mi yirmo ya madma saro wone reche se bi ne cho se bi kulkuna fola etadunu mo yila se me mi yirmo ren la ke libi yo nyu no yal so wone libi ga kono tingamo no cho ye ni chena madon so zbe publi pampare kongane tone wone remeta dunu mu shokwane muniga Burkina Faso cho wono sher onono etadunu mu wa tane la mesuli na shemo ayo nyi kana chimsika bana kana chimsika be tadunu mu ko nyo so wono ko dugane o palibi tadunu mu ne ayo nyi obleri jer ene ya wonde yo kola konta chimsika be so wono dugono muniga mo wono ji chimsisi mi tadunu mu we meche yije Laurence Ilbudo ayo nyi mwo kana mini ministère me tadunu mu yumun kan bien sakana be nde sasan biono zo san yuli jisumu dara jer jisumu chindoyo ambli pampare kongo to mo wono mo chergono o mima etadunu mu so blu ni ego bina no morle ni bina ni shile bini etadunu mu wemo o ya jero bli libi ni pampare oguma wore ne so do nyom o wore o mo cheganere mimo luga ko wone so gono on pauvre pas o mo wone o mo za jodo yo o cherganere metamo so blu ni dolmu o mo no biopolinu ba mo o mie gono ko so etadunu mu wo mi o cher se ogu blu ni do nyom gu jukormo wa wuti tuna do ne nya pieta do mu dere yuwa o blu ni do nyom wonene o mo wono mobili libini libiga kulile za wone kana ne ya o ministère ke eluene wonene régime no wemu luga ko wona vochinga mo o mizabo churu miga kulile wado tanyuno o zabo jondo ye na shen o cher kuno ko ba o chen o la moji chimse mimo etadunu mu on me yelmo bloni chimsi shiba saben tadunu mu binanu morle ndi binanu shili ndurudu bini tadunu mu wemo ore me obloni ganson memo o polinu wo ba nyone olako sere memo obloni on medudu modon sangone en seconde memo mampa libi tadunu mu ne le memo yelo sulo bloni oni bia overgene ola te ono worena fo mu tadunu mu obloni
ore se ogota yalse ayo nyi libugo noro ja duro no wore tere chenda tere be chemo glidwa lido shone wore ndogono yalmo chemo blu nyo woro wa blu mia o ala bo blu no mo onta dere yurije efro libiza wone bonwa ore memi yelmo sulu blu nyi tere wone ta dono blu nyi go ganson ta dono mi la remero toa o se moror tonde zonye du se go gene na fuare ta dono mi yelmo remero toya o se moronde zoali ta dono ola o chi yi gener bi ma ta dono mu sare memi yelmo sulu blu nyi dolmo nyi re taba fure ta dono mu o yenye wara wone ne taba no yala wore o toro ma wore no muniga so wone o mo o sen kanane o lwarmo wone mo fu yene se o je konere wone epu esuli tane la mesuli na shemo o somsi yon dormu ayoni ene ya o binike ne jerbana rememi yelmo usinike wonene liwi biono do somsi yon ya ta dormu ila o rememi che ministre mo ne nyiri meta dormu yono biombe Vincent Dabilgumu nkamba wone nchi ombli libene ono yalso wono ko chichi doa muniga se osona mo wone o mo lwa somse se ta dormu yon dormu a chichi mi yonyo forde mi mono ji chumsi simi se dormu o to shindore le nya ta dormu ozomo wono to ene ya woni church nchunu binane shishal du chimsi satadunu salaju etadunu banfora namne sere mimi yelmo o mati deri yu ko worere mimi etadunu december china doane lele ya binane morle binane shili bini etadunu mu se ene ya Vincent Dabilgu woni mbliuni tabane yalmo se osuna ga ko woni loro ko madon sozo chinumu ayo nyi imye ministre mo ani nyi woni parmi yono bendana sere transport mo se li biono nyi somsi yu duru yomo remiti kemi ya woni sulimblu nyi na lo mugo go somo dono wore ne yala wongene yalla sma meta drum yumu non dordende o ablimu nchunchunu na shen bi nyu blu nyu chuchumu mo poli mu me jade no pe chuchumu libini soto bo nyu puru nyi libita yalbo zinyi ja wo churu wone somsiyu ore memi yelmo sulu blu nyi o go wore meta mo ono yalso wono sulu sen libini oto ene o chimse dene o mo wone o jirmi ta drum no chowa ore memi yelmo sulu blu nyi o wa wono lujes me jese se meta dum la lumu wato ene awone church nchurum chinseni ban fora ne o wono lujes se memo etadum de mi yemo blu ni tan le liga kulile so ye onyi bi ja etadum luga ko so wona sa zenkina muniga wone nso bi nan dolwe nde basazuli la mesri na shema ablawani ogoro jini church nchurum chismu oblu ni ta lero sono yuno so yu ba gono zo mi to re o mere shadare eta yala wo gono mere shadarmo ono so yu chimsi kureta dunumu yila wore meme che ministre mo ne nyi ene yala wo lokale oska cherna bi yu ta dunumu bi sanislas warumu o wone o se oto one yala wo doawane obo piaja ja meta dunumu la wono solution sonane o mo wore oto mo ji chimsi semimo eta dunumu mblu nyi ngani nyi chimsi gutu sujua seneji ojano so yu lele obi yila de dene oya ke wonna jujuli bidan jojone yaga se osuna go wonene wala to mene shadara dudu remi kwane kaka dunke tenene o yel chimse simeta dunu mi yilia wora mi yilo to bojon tawni o men do sanawe o nyotoro ma wora na muniga so wono piaja o posona o memne o mi wono to boji chimse o lo chimse yo muniga o kaso simeta dunu mi yo wora mi yilo za piaja e memna she o pol o chinten o che de darso wona kurana jo tengamo wala wono posona ne so sanislas waru chichimi mi pol de darso simeta dunu mi nyini la powe wora mi yilo blu nyo go wora ja meta dunu wa wona sule sona mine o mi wone o ji chimse simeta dunu mu chene ngor mi yilo sule blu nyi ban fora cho bia me wa wone o lier chimse simi yo tas mi yo soya o be ila yo nyo mi o ju ko ndar mi mo eta dunu mu chimene do aga ko ju chimse so yere mi wore ya o gutu bu ban fora mu yo no lier sona yo ne be mi yelo blu nyi ban fora cho bia me o ta shino se o ta warola se chimse simi mo eta dunu mu yo ya ngor mi yelo sule blu nyi o gutu wore mi mo o onatel saya mi etu chi sembe o mo wono mo o polja mi mo ope o sunane tene la mesuri nation dagi na blo ne nyili bi obe je ta dunumu ayo nyu o mi ko wona ta dunumu o mi na yalse o mi o ka jon teseli wono ko bopoya so furde mi mo ji chimse semi mo ta dunumu se dolmo o to shilende tapienya o ju ta dunu se wo gawa chowe o jadi chimse semi mo ta dunumu ne
so ko jaga wa cho mo oblu nyi le bio zo nyi remimo glu ko no bio diplôme mi ono nyi e sura ne remimo obojonten o la moji chimse semimo etadunu mumu se oguto boji chimse semimo wono yalso wono sulu sen bibe o wonene ndana ba o yira benne o da woni setene ra ene yala wo warnosma wo mimo jani shimu wo mimo yelo toji chimse semimo etadunu so mi blonyi e wo wunyona fola papa gono le biega kulilo toji ndaba za dere etadunu yilmu se oblonyi o mita yalso je jono denso boko poya ono yalse o mi wono varo je se lo mongla o sonso woni sembe o mo woni o mi no je to motu e ka ko yola bojo somsi ono lo la moko poya oblonyi ko ta yalla mimo etadunu mi wori mi yilmu o to blonyi o bojo ten onyo toroma worene se o mo wono mo sembe se muniga o mi woni ono tunu utu so patunu le mimo o motu se achichi mi yonyo blonyi lina jojo wonene obije etadunu le mimi yilmu oblonyi kana wa yununa more ene ya wolo zonyo du etadunu de piela balawe yununa more zonu etadunu de piela etadunu go beje ne etadunu mu le mega kulile konde bana du ila rene cho ene yela wo o jene ndono kol nyumu etadunu mu chowa wore mimi yilmu sulu blonyi omego kota yala mimi etadunu mu chimu ono yalso wono sembe nglawo sonsa sembe do konde bana du ilo wo mi chimu ko mo piri omono nyu chokol nyumu yo ra omo den o chini se kai konde na du ilo no pewe twe omo je ono den twe ko so chilo je lo kwempoya wore mimi yilmu sulu blonyi ko tayala mimo wo to wore da dalsmi omo wono mo sulu mo bli se da dalsa semi etadunu mi ko to wore mimo jetuma no wunane ene yala wo yolmu dormo tabano bi sport e wonimo wore mimo ga kulili omo bli libini nyomi wotuma ne tayali bi bio yarana ne o fumene ne o janye o chano wona mne tumu omi wortuma ne mimo ga kulili ulatum se oblonyi ego chimsi chesa ben etadunu mo yelmo se mi so waji so wo bobo jula so ne semi la no ju binana morlendi binana shile bine raben etadunu mumu tane la mesuli na shema oblawa nyi o banfora na cho chinchunu mu chimsi etadunu la no ju rememi yilmu ogutu vumo ordukuro no wore shedar wone ayo nyi cho chinchunu mu chimsi se nyenne jaya o shedar moromo jaya rememi yilmu o ko bonyi otakwa yonyi sadado mangele sola muji chimse semimi odon otubojo obli chimse shidar gla moro magamo ozali biega kulelo la modon sombre shidar mo bola kabo chiri onyi de konguma to chine ore mimi yelmo obli nyi terge kore so wono kore konere mi metadunu muniga so konga ko to chine selo mo wono yimi bli nyi nwuta senya obiyila ogono nyi libigene jalmo ro jando wunyo ndo wujo eza sulimie oro jamie nda bele nda kene umobli libini onyi owunye ne ya ono church nchuru chimse shibeta dunu la ju ta dunu mu ujila memi yilmu mblunyi ogotu no worere metamo otebega ko olanyi unyo tere ya yuzu chene ter be chenso wono kore kon muniga ene yero ne church nchuru chimse dere ta dunu sabe chena do ne shinduru du dere yumu seli biega kulele obon la bojonto nyi shidar moromo memo se logo ko ngakan yuwa samni woni blunyi shidar moromo memo reya chene repomo se o wono tunchene woni memi yilen blunyi wunye tanduru yen bamjiya obi yilen yonyi konga ko wato chene remedere ta dunu yuwa ten la me ba se na shemo ayo nyi ne tabia bio wona ne liona ta dunu mimo o mino to boju chimse sheba yo nyo jone se ju korne ondo no binda na sera ba retrouvaille mo lio chana mi to bonyi jobiena surane o mi kore mi obo jiri mi ta dunu mo odosonu se wai je kudu o mi ko ji o chimse se mi mo eta dunu mo se no to do mo no bi to rosalimu me anto je nan to fotenga mo nge je mo ya wona je nde be chanza la mo nwo chichirna mi musuli muniga se kome to chene chimse se mi eta dunu mo shokwana mo remigire me ya jer nde lo mo mi mo no wa chili mo mi wona blinu wa tebe no bol mi shokwana mo no wa chili pasteur Moïse Napon. Pas la fois j'en côte pas que yon commis que nous dia dianzan ba ko yire côté c'est le nagwa natike mais bol mama Burkina Faso wa ku dia dianzan ba ko yire besnata zan ba dan to ba chunga ba ya
yante na nambol do te bat chokoba ko pa ku yer ko to ban mes ba fois swa ya liate ban mes ba ya ba de ja ba ja funa patatolo liajon ko pe donc ku dianzen ko pa ba sba wan ba fois ko to ko me so wan ko san sena loto loin le loto de bakuje lo ko ne ja ngare ko ne ja dian ko no wa chonga ko bre ba do na sba wan ma swa ne jana se ko to ko na nga nyuma ko biata ko ya chokno ba ko wa na ba ko kwen ba ko yire ko li ne ba na loto wa ne dang le ndakwe nule gworwa ne ba da kurinja ama ne se na kunata bernaba ko pa ne mesne fois so kuma sanna ba sne je da ku ne de wana ya le je ko banija ba de na me ba tia ba samba ba ye ba tia ye ba ne to nana wana ko toi ana piasa fata ku comme hier na ka a piasa fa quoi donc a nous jeune bata na se awa ba braba chunga ku ye zumzanza ku wa na ba ku sanga ku pi na loto lwane ku pa te toi ma no wa fois ku wa ya ku wa sana lotna na ba chukuna tia na je de liat na ban ba nyari dia loa ban ba o mama fois loa ba ça va ba ko pa ma ko depuis ko na ba ça va c'est donc ko na pi na awa ko pa na ana fata ko zan ko pa na ba le pour zan a jeune ba to ma yu na ga kana les zan avalaya so ko wan ko ji c'est l'auteur wan ko lan na ji jawo ni ja ba na l'auteur no bre de ne di la jeune de ye ko pa na mes no fa sna loti ja ni ra ko pa ja do dabenda na bukata en la me gunu za jira ta dono me yonde yike tu pona choklando be sazuli ta kwana no akabe jonteni janda ba no kete bana no mni bla muniga ura la konde ne ura achowa abachi an bana modona la ka fo selenye wonde jaga na ko ci premier mbata di masbi kana wabula wa ko kala akompe ka wabi ko ni kaga jeni be do la wa Burkina Faso ne be December do a lawa fulgo wa pen ba wa pen tene be nguru bada wa Burkina Faso go wisi berla balwa bel tamam yini wa Burkina Faso wa television RTV jana nan wasa no banfora gana a gele be wa zon kele anenzene wala miela bele nan to wala ne ki burgi gaja wala be wasi kel wa pani wa kibola bi bena obere men ko be we walelele wa autovolta am semaine ka Burkina Faso ba pelo ciment ma ki ka walele ambase manane wa shawane ne bole nya wa nete no man pelo be wa shawan kala manane ka be wa base manane kala na bola na nya zamane be la bon ki wala ko kala mi meno be wa lawa kel nya na bo ben ko wa ministre men ki wa bi Messi Meon Savadogo we Simon Savadogo kwanaka akala njana na ngwasa no woga wa lelelele wa base manangana
popo mena ne ke wa Burkina Faso ne agwa otvolta lele wa zamana gwa jile ne be wa manan ke lamba far mi ala ne zamane babi ne be wa lele wa basi mot popo la mobile la kwala ke 580 men ne ke wa lele wa jingan ba jan no gwa jinyene mi men be wa mobile ke lan soko ke be wa popo ke la ya nyama sebola apopo fubo mele ke soro soko no be wa popo ke la sa le fo gana o le posia bele mi men tuma be wale la wa kele nyana bo ne yen nya mandwana na nya salo agele ne digi ganya so men do ne ki wale le wa auto volta wa lele pi boji wona wa lwa ne be wa nya zamane be wa pine kale bele be wale wa gule kele ne yen nya mi men be wa 11 décembre kele wa yorbo ministre Simon Sawadogo wa meni kele mi salo anya salo kan wa jini aya nya ma se mon ko nan nje wa meni kele la ma wo mane na wa ganne lele manala be wa mani kele man da nya zamane mama beto wa ne ten ne bola be wa lele manan kele tuma do ana bi ko ba na mangi ganya wa lon wa lele wa zanane popone be wa babi ngala ne beli igel nya zamane bele ke Simon Sawadogo wa bola foda be wa meni kele mane aya nya ma se no ton ko be wa ton kele adwa na be wa lele manan kele mituma soko bele ke mi wo mini be wa lele man kele ntango to bolen sone be wa bi ko kele le nya zamane mama beto wa ne tere ne bola ambe wa lele sin kele ndo wa lele base manan do wa lo nya manane ngwa dinye ka ba metuma ne wa so men tuma ke ne gwa wa ganne benke be wa wa gaga na ne yanya masa December mo le wa kyuse wa le wa ful pa ba wa ya a 9h wa ka tolwa 19h le be mente gele ngo gabe wa manan kala na anta bolan wo pamfura wa ne chen wa kyo ngo gaga na ko re enta we bolan gabe wa manan kala tuma gana benke be wa kibala wa sa ko kala o so nyene ko wa kiboro bele membode sisa an we wa zito wa panika de wa Burkina Faso ne wa zito wole enta accident gigansi belenke mi menane ke yo boy be wa jikel wa pale ne bula ndon be wale wa kalsa ne guru badala ne yirko zamala mi mena nyena mbo benke wa zito wole wa ministre kana Vincent Dabirgouni ya Vincent Dabirgu kwala ka awadi nyamba janana ne bula ne les kongole wo ba fora gana akompe ka wa 11 décembre gana ma membe to embola yir ko zaman la wa basi wa pali ne yen nyam wa miela wa lekene accident gigana nzana me mena nyene gwa ba accident kana no yo membu mbie soro la bele ne lawa men betene mesa mboda zaman fona yir kwala a going full paba on ka kenan no be jana mi la banfura a kompe ko wa 11 décembre ne bela bi ko ba ne bula ne yir ko zaman tumala man sema boje zaman tuma fona mama beto e dije tuma jito go na yir bo jito gol a gele be wa accident kalan sa a ambasa gule ko mi ngi ganyin to bula gwane a normalia wa zaman gana awa gan jeku bele be wa biko kale ne yen yam bafura ganne en benzinti do na kwala na na gudron ka zimala ana biko ba sen ne chene mi soko benga bafura gan de magana mi yalo wa lekane me gamen gane be wa accident kala wa pale na wo yo mi posola bele sen ne chene mi soko no classe nyane mi soko ne yir kwala be wa zito kala wa pale en sen bula na boda radio chone mama beto e menene bula na galma man do na zito challe mama beto e bula kamba be wa accident kala ngana bele be wa miela wa zon kala la wa gule kala ne bula na bafura ganne ne minimi soko ne be wa kibur kala kwala mama beto je tuma bula ayir bo jene sapara be wa gana wa leke dwe nye gana zombi ko nkene wa ne tenante basi njerungo wiele anno maginyala wa samangana bele nonje to we mentuma la o jito do bo ne o yir bo jene le mama beto kamba be wa accident kala ngana o so nyana ka wa ki probele men boje sisa be we mi menene ke jinye wa biene wa pale ne yana nyama wa Burkina Faso ne be wa biene kala wa leji akwala mingi ngata be wa biene kala se na basa ko zaman to bi zaman gigana be latwa ben wa ministre benka Useni we Dragoni abola 11 décembre ke gone na bola na zaman mi soko ajen ba fura gana na bola na les kongole wo ne yir ko zaman la be wa la wa gule kala ne yana nyama be wa biene kala wa jinyene a jin biene kala mi menene ke gele mbasa ko menene na ko menene wa biene wa numero le na we en wa jinyen shawone na
ya kwene belenke pelo ne yan nya masi giga ala azama giga no mali azama giga gana belenke sil jana wa nyana jana benke marguerite we dragone nan gonka ku mama be to lambola be waji kalnya somborane yir ko zaman laji yetuma bola a yir boaje ne kan waji nya ka be wabiene kalane ne yan nya wa Burkina Faso ya la na jigi ga nya be wa pale war giga nan bo awo yo miliyar go nke chola mama be to embola be wa biene waji nya gwankela entama be wa membara kala mbarambola mbasa ko zaman wa sene no suru ne yan nya ma sema yir ko zaman la ministre Usaini Wedrago aboje gona ya nya masema ngele mboda za matuma gona ma mbola yir bonjene le ke waji kala agala mingi ngata anta basa ko ke be wabiene kala na benke be no wa kiberla na ko zamala banfora gana akompe ko wa December mo le wa fulgo wa zon kan de kebie o sa ko kala o so nyene ko wa kibere o be le mbodi abodongo bod December kala wa pale ko pe kala wa rebe jana wa equipe ta wala ma be to ne kibere je ko kala be wa nya bo bona wa pale nya na men ke shopi men ke tombo bo en don na menen ko classe ne mam be to bolan sanko belen do wa ministre be wa lawa kala nya na bo be ke Stanislas Warone we Stanislas Waro abula ala kun ka kala ndana ne bula no sanko kun ke nya mo bo ne yan nya ma biko tuma warabe 11 December tanzania wa province ne wa region ne anke be wa nya nan kala mbayir ko elewa belen ke mi ala ba fora wa ke wa pale ne yirgi nya bo amber mamembe to be wa nya nan kala ndon bula embe wa zon kala ndon mazon ta wa gana bola na nya kun ka zamane bela na sanko mana jana na won kata be wa nya na kala bola ndo na sanko kun ka zaman to bene ndon do ma be wa go wisi dar la bal kala man shan don gana ndon do na jana bene Stanislas Waro ma bela sene yo bo mama be to be wa nya na kala ndon fo bola akun ko bela to na bola na ngo ko ko onatel jana ne na ga nya na sanko mana mele na won kata mama be to be wa nya na kala bola ambe waji kala nya sanko kun somborane anabi ko ba no lelele bi mama beto embola be wanyana kala no fo kun ko ke bi wala wa gule kala benke ber wanyana ka wa pale ne yir kwale ba fura ganne wa mialo wa go wisi ber la ba wa zon ke wa pale wo sa wo ko kala uso nyena wo jono bele ke ber men ko kal sisa ben we gawo wa pale wo ya gawo ganne ne bola ne la wa gule bo no gugur bada mi menene ke bola kala be wale awa kelen tanya mezera biko tuma wara gwin fen soba pa wan ka kene bele nan jana mira gawa ganne wa bolkan kala ne yere nya matane wa gana jian gana jana no yogi nya bo no domal ko sala en se fo ko na sen ma le tompa wa en se mo njenu ma bo men ben sala ne je se mo si nonda manda domalle mama beto en son no bola njenu ngonto dinya so nan bo be wa makar bo kana meno wo menene gele makar bo sala ma sama ne pin ka bela sama gele makar bo njenu lawa bela ne yanya benga wa bi ko kal do gana no mata ne menen ta ginya ta yo bo wa gana be wa yo bo wa gana dan kala na to zaman ginya base njenu bana be wa zaman kala tuma bi ne yanya ma be wa min bol kan kala don to mona be wa menen kala bi belen ke benga gana lo ne gine be wa menen kala insha menen ke wallan gana la dota domle giga gana mama beto don bola yobo njere mimbu imba wa pale don wonyene so domle ko wa Burkina Faso la bele be wala wa gule kele manele wa sosa na bola akompe ka gawo wala nda sine ne be wa jenkele yigelnya na guguru bada ko la na yir ko na mama beto be wa minikala don do ma senga ba ta wa ganne sen douane na nya salu bel men ke ge be wa min kala ndo wala na yo bo na be waji kala ne yan ya matana be wa domal kala nda ko be wa bol kan kala la ma si somborre na zana a gala be wa min kala fote ata to en don do ma ta kun ga miane ma ta gisi ji ala ganna amba chuwa bele be wa bi ko kala ala wa gule ba na be wa min kala fota ndo be na ma men ko la ma men be to don sudu na ngwanti nya na be wa man kala ko la na fota na nya salu to ndona jinya awonyene uso nyene ko akiboro bele membode sisa be we les kon gude meneki anwo dori ganne o ya dori ganne asamu kana kiya adaka December mun kele wa province man si kal gona netien ntuma na mi soko
wa mi so kon kala mi nka wa mene mana mi so ko ma beto yir ko be wa ne tirin kala la kaka be do lo mi men ke yo bo wa mo bo wa ne tirin kala le na basa ko wa gan be ne tirin na be jeba man tanya wa abula no ma ba bula ngondo na fufu be le lo ne ni gen ne be ne tirin kala tuma na bula ne kala bone mama beto yir ko la mama beto en do mal ko la gonto jinye wa pane belen ki wa conseil régional de wa gule jana yanya be wa do mal kala na da zana be wa ne tirin kala wa pane me sen fo akone be wa ga gana be wa si yan kala ke be wa je gan kala wala be wa ne tirin kala be ne yir ko na ma bo la do mal ko na mama beto en bula wole no ndozo ne yobo wa gan gana tele wilo yobo gan le bula gwa yinyela bemba bula awombi ni bena to abi wa lawa gule kele na bula na yenya be wa ton kele na lebu projet member na lebu na be wa yo kele bo ke be wa ne tirin kala ne ma jigi ganya ayir gi ga ko ni ana mala wa don kono ne awo yo don kon fola na bula na sumba kun kan ne tirin ne wa ne tirin kala ndo benga bula na buda kan ne tirin men no yo ne te bia sorke mi atumala be wa min kala be wa province ma si kala sa yel wa région ne yani nya mama ne jili nye ya décembre kala gale men pena be a jikal tuma ne nya ande to be wa ne tirin kala ndor bulan don atwa ansena gan la nyan la ndo be no yobo ko gwa mene mama be to wa Burkina Faso bula gwa yinyela be mi men tuma ki be wala wa kala yor boye ne yan nya ma jisso morne be ren ki senta ngoyi ne do wa jikale abula bien ko awka a jalni mele benke dori jangndo wa ne to no wa les ko mama be to embolo yobo wa gan la yinye wa pale o sa o ko kala o nyene ka wa kiboro o bele men pikan sisa ben we wo jene wa jongi wa pale ben ke Joseph Kizerbo kado Joseph Kizerbo mene ayobo a politique zana sene ayobo shaw kiya wa pale wa gana walele wa auto volta de Burkina ya jimen tuma ki agwa nyane abola don sampar wa Afrique de l'Ouest belenke be wa ginkele agan ale full singa kane ale full si wa ga pene bianque décembre mo le wa sini bela na bola na nyi zana wa wakade wa université ki na tokola na toboya na ba Joseph Kizerbo man wo be wa nyinkele zana wala ne ni mene ke nyi mama beto e netino no bola mbola mbe wa jikele nkwale nkwa gwele ajimen tuma nya wa gana wonya wa pane wa lele wa landa wa shawo wa pane mabiarla ensana be wa nyinkele zana mama beto wa netino no bolondo be kyodo netino menen ko samerke dui ndon bolondo ji Joseph Kizerbo la belle be wala wa gule kele man sando be ngir bo ma bella to ansan be wa biko kelsa no gugur badal belle Kizerbo wa sama ndon bola no fuda be wa menen kala man semene ke no gugur bada Kizerbo la mama beto ay yir nyambo wa gar yir nyambo ma belle ke be wala wa gule kala ndon menen no bola no bursu ko étudiant man pala no sudo ne livre ko la mama beto nyana no bola na shop so morane awenyene ojola wala wana ko bele membodi ya sisa be we wa Burkina Faso wa lo wa zo ke di kebia wa leti kenji benka wa lo wa 8 mars ne be wa pale be wa lo wa ministre benka Laurence Ilbudo so ko wa lo wa monana anya zamane be gele 8 mars zana ka monana mene abula wa journaliste mi soko abu wa monana kel nyaane ma be to embolen ki bor ko wa zamala ne yan nyaama be wa le bo wa monana kel mona tie mene adin ke ka ga na sisa nyene ne belenje insene be kyodo na sarwa mona kerwa pale ne yana ya maberade insene sene mande sene agwa go ntuto mama beto e min ko sambara mbulambe wa mona kele na boya gwa ko sa janawa belenke Laurence Ilbo ya nya be wa mona kele ndo la manzana mansema no bula na le jawo na bula no nda wa province jintuma ne lo men tuma ke mona nti mangaga na be gele mona na jana ka gwa mene be wa mona kele embe wa yornya mana bula no gwa no da be wa mona kele na bula nda kwana ne yanya do wa nasarwa mona jana ke mi membele zena benke lele wa savant text ke amboya a na boya sisa na ba makani text bende be wa mona kele zena mama beto wa lo wa 8 mars ke ji mbola ambe wa mona kele pi wo na wa zongule ke zena guguru ba daga na benke be wa lo wa 8 mars mona kele na nya zamane wa wodo ganne wasa o ko kala mo don la konpe ko wa pelo wa kibere yinke kan wasa o ko kala ka semen ba ki gatan kan to ko wa kibere le wa fodi kan wonde usido ko ajma sibi ko skenje do ko wa kibere ko sana be la ogrele ke fo barka
balma Burkina Faso turzan kan bago anga klife foriba o kilingile be la gele auti rosi abaka jabaran so RTB kabni aka cidon obu benige kan kaskal marala kaseka kuna fulu dama ka yensi kata anga sanyele ma horia seli fonfela lado anga bika kuna fulu kuma ba fleni bi arabado membe na anga desam kalo kle kononton ma san wafla ani mugan konona anga klife foriba o kilingile be la gele anga kuma ba fleni ka nyasin kata bado ko barasum buduna banfara konona kaseka nyakura de ka nyasin kato kado o kaka ministre somtano kata bulfenko kuna ane lakana sra kuna ulukera sobe kaseka kuna fuli de kanyasi kata banfora sra kasara kuka abna kuna fuli sura katoka kibara fulana abado kanyasi kata amabati mina aywa mumunu salobe kera banfora du kono kaseka fule mo bina seka o yoreta chugo bina ni sayel ma hore aseli na chugo bina balma Burkina Faso tidon kan ba anikli comme tu m'as fait chugo bina anga kuma ba konna amta bo ministre somtano kata bulfenko anisra lakanda ko kuna banfora oli nyonye ka kanyasi kata kaseka kuna fuli di banfora kama sababu mo kosa abado ko ni felibi yoro bakesobe aba mabu bol o ku festrad lana kanye gudron kurabe mo obnata nous sont dia fe o ka janto o restra kasaro ka che nyinan sana an fe faso kono na strai kasara meka anga jamana kono na akeme wo o ka che nga machama o nintoro la kaseka famera kara ladili kandira banfora kama ni kuna fulun kono abna anka chide mutumuna lamine karantao ani absetu bokum o luka serefleni faso de mogo keme duru de bonona onina srakan kasara no fe nyina ni kasara de ba keme konondo ani keme nani ni biolum fla ni wolum fla yi anga jamana kono o mimbi wangola kumbo ona se mogo ka takota ani flana o lugu bi mogo son hakilira katan srakan kasara barawukan banfora dugu de sugandira obolo ka o wangola stradi ka nyashi jamana ka yelma horoya selima yalon banfora on décembre na krasa bien 42 km soro o goudron la kan en tout cas ni boda kan kadi mais avec ça que ça va vous faire accident beke donc au sababu da ambe ministère faut que ça puis amna aklan talu dama nga ka circuler chogum kan ga bor chogum na ni mobile moto kan be mobilité kan be 5 ans ça va no kan chogum donc que ça va avant tanga accident donc le ministère faut que ça barabalo amuru nyogon fe parce que accident na ku balaw la fa yora abna ni saya abna ni blessé nous donc aga ka sega en tout cas la mera ko sebe comme c'est ato en tout cas ambe an yera tanga ni balaw ni ko kaskar maraye sira ka kasra de ka nyina ni mo bi saba nyona olu fatura adafe banfura meri nyemo ali ya kambo dugudeuma ona mu fa dugudewo ye sira ban kon kai ni monti la ba ka diye ko sebe ma mu fa la ka to am kena ka kono ani shika kono fana parce que accident ni cycle ni goudron kan bo chama ko goudron ko to téléphone ke bo chama goudron ko to message blata ni portable do ara to mo wore do ara bi vitesse ke kateme do ara ti stop respecter do ti faire respecter donc il faut que vous corser ko rona parce que ni circulation na bi era corser la mo wore corser ona se lasigidon bi o seko kera kastrakan kastra noya anga jamana kono nga krosilu ya yira kafo ko strakan kastra famba be bi bo adama den yere ka kewale dora ora faso de beka kan ka fara ona se mo kan kastrakan kastra noya en fait ni ba kanama ta ko ko na ta ko telefon ke amai accident tourné amubo ni anga ministre somtano kata bulfanko anistra la kana ko kuna kata restaurant ministre somtano kata jogo ani lizun ko ni bola baranya ta ko kuna olu fana nimbe aywa ni selina banfora kona na olu na kaseka fle o ka barakata kasoko si banfora mara kona amo wole ko chambre consulaire régionale de l'artisanat o tara o basi banfora kona na o kera sobe kasoko ka barashon bla 5 ans kaseka famero karado anga kile mutu la lamine 40 ans absolument beaucoup olu ka serefleni ina fo million kemesta bani bisaba sefa warida o de kera ka kaskan mara jagokela u ka soni lo ni o wari bora o ka chegeda fe nan ko manasarakana chambre de commerce et d'industrie du Burkina o lu bi fe ni chogora ka jagokela u ka solo Burkina Faso maratan sababera me bato o ka se ka kene soro yoromuna Niringali obe fen o fen mi nyashini kata o ka baraketa o ka yiriwari ko fanfelara obo soro yoro ni kelena banfora ka jago keso ni lora ale jara soro basigo ye kosobe président mi be sisani ne bi se ka ale wali malo mi se ka ale fo kosobe parce que anana fana mi
Kadhafi Burkina président ici sa chambre de commerce là anana amatulonga ni baraye abike sababu ka commerce bonya amfeya cascade kono bon lo no be betalo mo kelentate kene min dira uma walsa o ka cascade mara jago kela o ka soni lo au ka lon ko deme bora banfora ka mairie mo fe o yoro la nyemo min bi o soyi kuna aye o wali nyumandon ani yoro kon yala maire ya lon vraiment yoro min bana na barane abna dolo nya duguni et puis il aya lon fono ko yoro ne na lora kanya abna dugu abidugu la laga abidugu nya tanya fe abna commerçant fono nya yele donc quand la maire koroka adari du polo rapport que anga seka anga dessert lo bon pourtant c'était on dirait l'office tout nous mais comment il y a là que ma foi soro au yoron tige ka au moins ils nous ont donné 8000 mètres carrés bon se rencontre na ke on bon c'est ça là ni soni jora ka ba au ka lonko ministre mimbi jago burla barakela ka ko kuna ale nana ni keneni kan ka cascade mara jago kela foko wali mandon o ka haklina na ka nyabla ke o ka chigeda nyemo ye fana sani mi so dayele ni nyanage ka sigi jago kela o ale ni bayele mabaga o olu ye nyon soro tolunta kene kan kunu o min bena desam kalo tulun la doma ka nyashi jamana ka yele mahoro ya silun koro olu ye onu sondia o mi Amato alebele mi seli konna banfara konna abado ko asiko bi worona de fleni anga sayel ma horeya seli obekera banfara konna o sabiya ko son barasen chama obekera mi korlon ko ye kasako yira mawra mamu aywa anga dimsini chama bi o ma bolfon doy o senfa bobon faraka aywa kamlenu kaso ma bol ko maison de jeunes o kera sawaye o ye korlon ko mu ye bolfon ye momletu koro aywa dobe kabini sa wakili ani keme konton ani bi duru katabla sa wakili ani keme konton ani bi wolofla o bolfon o yira la mo nyakoro ministre tanu kata ni aywa anga kopdo nyatra ko kuna alele ni nyana baba nyamogo bae ale tumi ni nyana bana kona kaseka famera karado anga chido montumera do belem salifu ani abubakar boli oluka serefline nganelo kerasobia kaseko labe anko laje ka sababia ka instant senyelema horeya seli sababia ko so asike bi worona flini obunana ke banfora konana o kera sababia ebo mi korlon ko ye ma yo akli soro kaseka flo se kono bla mo nyakoro chuko le kaseka mo nyana gbe o nyaw korlon ko no tudore o ye bolo fe mon taraka do anga jamana konana do kabne san wakili ani keme kononton ani bijuru katabla san wakili ani keme kononton ani bi wolo fula o bolo fo nyabla ra mo koro banfora ka ewa kamano ka sobala amobole ko maison de jeunes motoni terane ka Bourafin depuis notre Barara moto fola mi sorane fa ole ni mais oui tu me fais ani n'était que le premier modèle aller faire tomber rond amortisseur nous ani conférence tout comme nimbe chuamna donc il y a les mara faut kana flanance a flala ne kerani ni modèle ne le kona kabona bobo l'ora premier 5 heures antara la lumna 5 heures antu men korke koro abe yugu fere lo antara moto lo kara kana to ka moto ni fle parce que to ma nyoy a premier modèle ne le ayira bubu lo kora donc wolo ni hakli be moto na moto ni fona ye fien blanera parce que ni accident kena ban fara du kono 69 francs nana ka accident soro accident ni fien blana ka nyega kare ka nyimbo ndara donc ni ka moto ni hakilibe ni biara wolo ntinyi na moto ni ko ministre metano kata ni nyana ban labe ko kuna simeyan sabatu ayera ka fuko chano ni 11 décembre sabu ni sanyelma horeya selnido ni supia mesigirane oti dowere do kaseka fon yira mogola abene ka sawe kaseka fere balodi ewa animiria balodi mogoma ka nyasin kata korlon konna ni supia no konna o yira kata korlon ko mo ane bulfa mo yira la mogolando obene ka sawe kaseka to anga demsenu mo ane dowere be o maseka munye nyana ban bana ka sawe kaseka to o kaseko ka korlon ko don
an y'a fɔ ko sugufiya sigira ka ɲɛsin ka taa san yɛlɛma hɔrɔnya seli nin fanfɛla la Burkina Faso fantana maratan ani sabanu bɛrɛ olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ su fɛgɛ kelen na ka yira k'a fɔ ko faso ayiwa an bɛ ba kelen de fa kelendenw de an ka se ka ɲɛnɛbɔ sigi ka se k'a yira la ayiwa mara tɔ la mara min bɛ yɔrɔ min na ani fɛn min bɛ mara kelen min bɛrɛ o ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnige kɛlan ka se ka faamuyali kɛ don Musa Wederaku ani ne yɛrɛ an tun bɛ fanga kan o don tɔgɔ la ka se ka kunnafoni d'a ma ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ fɛn kɔni labɛnna ka ɲɛ jama bɛ ka ɲɛ mais sugu tɛ yen fɔlɔ an fa kɔlɔn kɛ ɲa ni sini kɛnɛ sini kɔfɛ ka filɛ sinon sugu kɔni labɛnna ka ɲɛ jama fana bɛ yen fana yɛlɛmani donna Banfora kɔnɔ an ye dugu ɲɛna goudron bɛ yen yɔrɔ bɛɛ courant bɛ yen yɔrɔ bɛɛ dibi tɛ yen tuguni mɔgɔw nisɔn ka di nisɔndiya bɛ yen yɔrɔ bɛɛ donc an yɛrɛ nisɔndiyalen don on décembre kora an b'a fɛ a kan lalɔ ten u ka continuer n'a ye tuguni o y'a ye ka ONU gwɛrɛ jama kɔrɔ ka se ka mɔgɔw lafiya carte d'identité fɔ puisque la y'a ye k'a faamu ko commissariat la rang ka jan mɔgɔw bɛ sɛgɛn u bɛ soli ka taa u tɛ carte d'identité sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ soli ka taa fo midi u tɛ se ka carte d'identité sɔrɔ donc DG n'a ka équipe o y'a sɛgɛsɛgɛ k'a faamu ko non carte d'identité sɔrɔ ye baara ye donc foire na o ko non ko ne bɛ gwɛrɛ jama kɔrɔ ka se k'o lafiya carte d'identité dilan na o b'a ye k'a jira ko yan la nin li nana nin minnu ka carte d'identité nin kɛ nin minnu wolola Burkina i bɛ na ni i ka wolosɛbɛn papier ye voilà ale ni certificat de nationalité ale ye minnu wolola dugu kɔ kan voilà olu bɛ na ni certificat de nationalité nin walima minnu bɛ Burkina yan mais Burkinadenw tɛ n'o ye nationalité sɔrɔ Burkina yan ou bien décret de naturalisation u bɛ wele tubabukan na n'o y'ale sɔrɔ olu fana bɛ se ka carte d'identité kɛ yan wala. an ka gbata nin na an bɛ fura de feere fura min don an bɛ jardinkɛlaw n'u bɛ traitement kɛ an b'olu feere olu dɔrɔn yɛrɛ tɛ a fɔ sɛnɛkɛlaw parce que a bɛ hali bɛnɛ kaba o sɔsɔ o haricot vert a b'a bɛɛ pɔnpe feere la an ka fura nin ale bi an ka dumunifɛn ninnu a b'o kɛnɛya yɛrɛ de et puis a tɛ kasara se an ka dugukolo ma fura tɔ min bɛ lɔgɔ kɔnɔ an b'o wele ko pɔsɔni nin ale bi kasara caman de lase dugukolo ma a sɔgɔ ka kasara yɛrɛ lase anw yɛrɛ ma nka an ta nin a dilanna nimu layi foroto ani tulu dɔ mais tulu min don a tɛ mɔgɔ faga donc fura lo nin tɛ pɔsɔni ye an b'a laɲinina pour que mɔgɔ caman ka se k'an ka fura ninnu dɔn mun kama pour que an yɛrɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ a kɔnɔ an ka bɛɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ a kɔnɔ sabu n'an ye fura dɔw ninnu traité nin a ji bɛ woyo ka don kɔɔ la a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ caman bɛ sa an bɛ tila k'o sogo dun ka na ni bana ye an yɛrɛ kan donc an ka laɲini min ye nin fura ninnu n'i y'o ta k'o pɔnpe nin o bɛ baara le kɛ komi pɔsɔni ninnu bɛ baara min kɛ cogo min na donc nin ka ɲi parce que tubabu b'a fɔ ten ko effet secondaire taara voilà donc an ka laɲini ye sɛnɛkɛla caman ka se ka ɲɛsin nin fila nin ma ka se k'o ni yɛrɛ lakana yan an bɛɛ ka nin don parce que ni dumunifɛn bilara lɔgɔ la bɛɛ b'a dun voilà tomati lo jaba lo an bɛɛ b'a dun pour que an ka kɛnɛyaw sɔrɔ an ka ɲɛsin an ka furaw ma an bɛɛ ka sabati a lo an nana défilé de la sanni yɛrɛ tɛ an nana cogo min na an bɛ dugawu kɛ défilé ka tɛmɛ hɛrɛ la ni si ni kɛnɛya la. n balima Burkina Faso télévision kanubagaw an ka tilefɛ foli b'a aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an bɛna an ka bi ka kunnafoni kunna cɛ an tɛ kabini Cascade mara la an kɛlen bɛ ka se ka kunnafoni d'a ma k'a jira k'a fɔ ayiwa baarason bɛ sen kan Banfora kan k'a jira k'a fɔ min an ka sanyɛlɛma wɔɔrɔya seli o bɛna kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an ka tilefɛ foli b'a aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna sini b'a sɔrɔ nin sigiyɔrɔ kelen ni kunnafoni wɛrɛ aw kelen-kelen bɛɛ ani ce a ka lajɛli la ani tile.